बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और खुफिया मुलाकातें हो रही हैं जनाब हुकूमती लोगों की कुछ गैर सरकारी लोगों से, क्योंकि उनको डर ये लग रहा है कि कोर्ट से अब उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही और अदालतों ने कमर कस ली है। और आला अदलिया में जो केसेस चल रहे हैं उसमें जजेस जो सवालात उठा रहे हैं उसका जवाब देना अब हुकूमत और हुकूमती इदारों के पास मुमकिन नहीं रहा। और मुलाकातें अहम हैं और मुलाकातें होने की वजह यह है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए किस तरह से इस हुकूमत को बचाया जा सके। और ये जो रजीम सेटअप फॉर्म 47 की बेस के ऊपर मुल्क पर मुसल्लत किया गया है उसको किसी भी तरीके से डिरेल ना होने दिया जाए, क्योंकि आजकल जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो मामलात चल रहे हैं वो हुकूमत के लिए अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे। क्योंकि बैरूनी ममालिक में उनके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर हो रही हैं जिसमें पूरे के पूरे इलेक्शंस को ही मुतनाज़ा बना दिया गया है, जिसके बाद उस फॉर्म 47 पर हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं बनता और ना तो इनके पास कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी मौजूद है और ना ही कोई ख़ारजी तौर पर अभी तक ये बेस्ट मूव्स सामने लेके आ सके हैं कि जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये मुल्क सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने भी ये बयान दिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस जो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शंस थे। और फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी कुछ इसी तरह के बयानात आ रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खींच रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को भी। और PTI जो सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात पाकिस्तान की है वो भी पहले दिन से इसका शोर मचा रही है और जमात इस्लामी भी इस बयान के साथ खड़ी है। आप देखें कि मुल्क में कई सियासी हलके जो हैं वो इस नाम नहाज फॉर्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं और अब ये सारे मामलात जो हैं वो अपना असर दिखा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुस्लिम लीग नून में किक बैक कर दिया गया है, जैसा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, किरमानी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अब अंदर की बातें बताना शुरू कर दी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बयान दिया है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको कहा था कि हमारी बाजवा साहब के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी से मुराद नवाज़ शरीफ हैं। ये वो मीटिंग्स हैं जो लंदन में बैठकर हुई और जिनको लंदन प्लान का नाम देकर PTI ने एक्सपोज भी किया और बताया कि बाजवा के साथ नवाज़ शरीफ की डील हो गई है और नवाज़ शरीफ ने हर चीज़ की गारंटी ली है। जानबूझकर अब इमरान खान की हुकूमत को डिरेल किया जाएगा और इसी तरह हुआ। लेकिन उस वक्त मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि जो भी कुछ हो रहा है मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी अमल है और जो भी हो रहा है ये जमहूरी तरीके से हो रहा है और आइनी तरीके से हो रहा है। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा बरमला इंटरव्यूज़ में अपने जलसा तकरीर में ये बयान दे चुकी हैं कि दूसरा तरीका बड़ा आसान है, यानी जूते पॉलिश करने वाला तरीका बड़ा आसान है और मुझे भी वो तरीका बहुत अच्छे से आता है और मुझे भी उस तरीके से काम निकलवाना आता है, लेकिन हम वो तरीका इस्तेमाल करके नहीं आएंगे और ना ही आए हैं। लेकिन उन्हीं का साबका मिनिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर अब मरीम नवाज़ का पोल खोल रहा है और उनके मुताबिक मरीम नवाज़ साहिबा ने मोहम्मद ज़ुबैर को ख़ुद कहा कि नवाज़ शरीफ और बाजवा के साथ राब्ते का जिक्र आपने किसी के साथ नहीं करना है। यानी ये वो दोगलापन है जिसको इस्तेमाल करके ये लोग PDM हुकूमत के ज़रिए इक़्तिदार में आए और फिर हूबहू तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और नवाज़ शरीफ जो अपने वालिद जो अपनी बीवी के मरने पर भी पाकिस्तान नहीं आए थे, वो अब हर तरह से तसल्ली और गारंटीज़ लेकर पाकिस्तान आए। गारंटीज़ क्या थी कि उनके तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको बरियत मिल जाएगी, उनको इलेक्शंस के लिए अहल करार दे दिया जाएगा। मतलब मुल्क का कानून ना हुआ, घर की लौंडी हो गई। दूसरी तरफ जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो भी गर्म होता दिखाई दे रहा है और हुकूमत बिल्कुल बौखलाई हुई है और ये बौखलाहट अब साफ दिखाई दे रही है। और बैरिस्टर अकील साहब हुकूमती नुमाइंदा बनकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हाथ में पाकिस्तान आइन की किताब उठा कर बरमला ये कहते दिखाई देते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी मखसूस नशिस्तें उनकी सियासी गलतियों की वजह से नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। ये मामला तो अदालत में अभी ज़ेर समाअत है और तुम किस तरह से ये फ़ैसला सुना रहे हो कि मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिल सकती। इस पर तो अदालत को एक नोटिस जारी करना चाहिए बैरिस्टर अकील साहब को
کہ وہ عدالتی حلقے سے باہر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری وہ بوکھلاہٹ ہے جو کچھ دن میں جو کیس کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہونا شروع ہوا ہے، اور ججز کے تند و تیز سوالات کے آگے حکومت اور الیکشن کمیشن بھیگی بلی بن کر رہ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کیس اب ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر یہ کیس ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو یہ کیس ملک کی سیاست کو ایک دم سے تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور معاملات اس طرح سے نہیں رہیں گے جس طرح سے ابھی چل رہے ہیں، اور اس فارم 47 کی حکومت کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے اور تصدیق بھی اس کی کچھ صحافی حضرات نے کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ میٹنگز کی ہیں جس میں انہوں نے زور دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو ڈیٹیل ہونے سے بچایا جائے اور ان کی کرسی کو بچایا جائے، کیونکہ عدالتوں میں اگر انصاف ہو گیا، جو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ججز اب ڈٹ گئے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا پھر سپریم کورٹ کے، دونوں اب انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور حکومت کے لیے اب حالات دن بدن مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سپورٹ بھی یہ حکومت کھو چکی ہے، امریکہ ان کو منہ نہیں لگا رہا، اور ویسے بھی ان کے خلاف وہاں پر قراردادیں منظور ہو رہی ہیں۔ رشیا پول میں یہ لوگ امریکہ کے ڈر سے نہیں جا رہے، چائنا ان کی حرکتوں سے ویسے ہی ناراض ہے، وہ بھی ان کو کوئی خاص نہیں ڈال رہا۔ افغانستان میں یہ لوگ حملے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہیں سے بھی ان کی فیور میں نظر نہیں آ رہے، اور آئی پی پیز کے ہاتھوں یہ حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، کیونکہ آئی پی پیز کیا ہیں؟ آئی پی پیز ان سرمایہ داروں کے ہیں جو ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی حکومت کا حصہ ہیں، اور اگر آئی پی پیز کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کی سیاسی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جو یہ لوگ ہونے نہیں دینا چاہتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ان لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوام میں سے خون کو نچوڑ کر ان کو کھلایا جائے اور خود بھی کھایا جائے، اور بجلی سب کی ضرورت ہے اور مجبوری بھی، اور ہر شخص تو لاکھوں روپے لگا کر سولر پلانٹ نہیں لگا سکتا، اور بجلی تو وہ حکومت سے ہی خریدے گا۔ اور اب ایک بجلی ہی رہ گئی ہے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ اپنی پوری کی پوری اکانومی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ بجلی کے ٹیرف کو بڑھا کر عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عوام اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر ان کے بجلی کے بل بھر رہی ہے، اور پنجاب کی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جو 300 یونٹ فری بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب خواب ہو گیا ہے، اور آج کل فوٹو شوٹ کے ساتھ وہ لاہور کے گٹروں کے پانی کھلوانے میں مصروف ہیں، جیسے گٹروں کا پانی غریب آدمی کے پیٹ بھر دے گا، اور پتہ نہیں کب ان لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنا ہوں گی اور غریب آدمی کے لیے سوچنا ہوگا، کیونکہ غریب آدمی اب زندہ درگور ہونے کی کیفیت میں آ چکا ہے، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ حکومت ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔